Mayong adlaw mga kaswertres, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mabuhay ania na ang atong big time swertres lotto hearing numbers para karong adlaw. Congratulations sa 226 target og 881 rumble og 571 rumble on the spot og 062 rumble on the spot karong bulan sa December. Gasunod na pod atong kadaugan sa YouTube vlog og karon. Mao niya ang atong big time hearing number 1 combination para karong adlaw. Dalhan na to ang 9, sa dili pa nako ihatag ang o sa kakombinasyon. Congratulations kaninyong tanan mga solid supporters nako. Daghang salamat kaninyong tanan nga kanunay nagsuporta sa Wingboy Challenge sukad pa sa atong pagsugod sa tuig 2020 ug hangtod karon. Daghang salamat kaswertres, please subscribe my YouTube channels, Wingboy Vlogs ug Wingboy Challenge. Don't forget to click the button bell para updated ka kanunay sa mga bagong video nga akong i-upload kada adlaw, ug karon dalhan nato ang Hot 9, ang swertres lotto big time hearing number maoni 905, 905, always Rambolito system play, advanced congrats, mabuhay.